हाय सांग मैंने मो रूपाली आपण मान को स्वागत करुँ मो चैनल महांती एक्सप्रेस को। बर्तमान पे आम बाहर सागर बड़ सागर मेला देखी जावाई आसतु बुली जा सागर मेला। ता पूर्व कह रखी जे जो फ्रेंड मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी मो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टी कर दिखाँ। आसतु बुली जा सागर मेला। तो फ्रेंड्स फाइनली आम पहुँची गलु भार्गवी नदी तटवर्ती अंचल भृगुघाट रे। तो ये बर्तमान बासी स्नान बारुणी यात्रा कर बुली। तो चलते सांग मैंने आम बर्तमान से ही स्थान को जीवा जो स्थान रे भार्गवी नदी बही जाइछि। भार्गवी नदी सुशीतल जल आम देखा। पौराणिक कथा अनुसार भार्गवी नदी को समस्त नदी को देवीर आख्या दि जाइए। तो से नदी को पवित्रता बोली मना जाए। नदीर जल को समस्त पवित्र एवं माँ बोली आख्या दे था। देखिपे आपण यार चतुर्पार्श्व किपरि जनगहली परिपूर्ण। अनेक दुकान बजार अच्छी लोकंर भिड़ जमी। जेतिकी संख्यक लोक प्रभु दर्शन निमंते आगे चली सेतिकी लोक प्रभु दर्शन सारी फेरी आसछन्ति। आम बर्तमान आगू को बढ़िलु देखा ठाकुर से पवित्र स्थान। मुझे केवे आगुरी देखिनी स्थान आज बर्तमान प्रथम करके जाऊँगी। तो देखिए बहुत खुशी भी लगुच। यार परिवेश एत सुंदर भाव में सज्जित होइछि। माने एत सुंदर परिवेश एत शांत परिवेश एमती भक्तिमय परिवेश देखा भी माने एमती भाग्यर कथा। आम आसी भार्गवी नदी तुठारे पहुँची सारीचु। यह हूँ तार चतुर्पार्श्व अंचल देखिपे केते संख्यक मैंने एत एत लक्ष लक्ष लोकंर भिड़ एठारे जमी। कि जन हजिगले भी खोजी पाइबा कष्टकर से एपटे माइक्र सुविधा अच्छी। पुलिस प्रशासन सुनियंत्रण कर लगी। ठाकुर प्रतिमा रखी पूजा करा जेहेतु ये ठाकुर आसी ना बर्तमान दुई ठाकुर रथ एठारे आसी पहुँची ना। पौराणिक कथा अनुसार आम लोक मुखर शुणा पाऊे यही नदी कूल जितेबले रामचंद्र 14 वर्ष वनवास चली आसते से आसी यही नदी कूल पहुँची थे। भार्गवी नदी पिता मरीजार कथा शुणी से जो बालुका पिंड समर्पण कर श्राद्ध देते ये हूँ से स्थान से पौराणिकर से महात्म्य स्थान। से समस्त श्रद्धालु एठारे ठाकुरंकर प्रतिमा को पूजा करी फेरी जाउछन्ति। यह हूँ भार्गवी नदीर जल। यही जल ठाकुरंकर बारुणी स्नान यात्रा करा। आसंतु जानिबा यही दिनर विशेषत्व बा एहार महात्म्य। आज हूँ बारुणी स्नान यात्रा। यही यात्रा चैत्र मास द्वादशी तिथि पड़ी थाए। यही दिन बाबा बालुंगेश्वर आसी थांते यही स्थान को स्नान करने निमंते। पौराणिक कथा अनुसार मत यार अनेक विशेषत्व रही। आप जानिले मत आश्चर्य हेबे जे जेतेबेले प्रभु श्री रामचंद्र आसीथिले 14 वर्ष वनवास निमते सेतेबेले से आसी पहुँचीथिले यही भार्गवी नदीर यही तुठरे जोटिकी भृगु ऋषि आश्रम करिकी रहुथिले। से आसी भृगु ऋषि आश्रम पहुँचीथिबारु याको भृगुपीठ बोली स्थान को कहा जाए। पिता मरीजार कथा शुणी प्रभु श्री रामचंद्र एठारे सूर्यनारायण को पूजा करी बालुका पिंड समर्पण करथिले। तांका साथरे माता सीता एठाकू आसीथिले। सेही दुई पिंडरू सृष्टि होइथिले एही बालुंगेश्वर ठाकुर। जो ठाकुर एठारे दुई भाई भाव में परिचित होइछन्ति। सान भाई अछन्ति बड़पुर ग्राम रे एवं बड़ भाई अछन्ति बराल ग्राम रे। से होउछन्ति पाताल फुटा ठाकुर। एमिति ठाकुर जगत रे खोजिले भी मिलबेनी। माने एमिति भक्तंकर माने कौनसी मनोवांछा पूर्ण हेनी बोली माने कहले न चले। समस्तंकर इच्छा से पूर्ण करछन्ति। सेथिपई त तांको कामनालिंग ठाकुर मध्य कहा जाए।
ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି ତୁଠ ନିକଟକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେହି ଦିନରେ ହିଁ କରାଯାଏ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ଚାଉମିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାବା ତଳକୁ ଆସିବେ ସେହି ପୀଠ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କର ବିରାଜମାନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରା ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ପାଛୋଡ଼ା ନିଆଯାଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠାରେ ବାବା ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏଠାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କିନା ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେ କେମିତି ରାସ୍ତା ଜନଗହଳି ତଳକୁ ଆସିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ବିରାଜମାନ କଲେ ଦୁଇ ଠାକୁର। ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇ ଏଇଠୁ ନିଆଯିବ। ଠାକୁର ଏଠାରୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପୀଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ସେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ସେଠାରେ ଯଦି ସେହି ନଦୀର ଜଳକୁ ଶରୀରରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି ବା ସେଠାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ସେ ଏହି ନଦୀର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେହି କାରଣରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଜଳ ପାଖକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି କେବଳ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏହାର ଭିଜୁଆଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। Gracias.
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ମେଳା ଦେଖି ସାରି ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ କହି ରଖିବି ଯେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖିବି ଯେ